سلام دوستانی عزیز، روزی همگی انشالله بخیر و شادی باشد. دخترکا بازم نواری امروزه هست. انامی نمود پلاتیوی ایپکی دخترا دوینگیش نه ایپکوی ارگینالی نمی که ما ماتریالش 500 600 700 سوم میفروشیم همون چیزای دخترا. اینا یا براسفت کوش نشون میتونه نکن. دخترکا مسروقه رو میفهمونم ای طرف تیلو بازار نهم دروازه مغازه 34 دستافکا دوران دخترکا دراسفت که دوران هر دیمی یا براسفت که دیگریش هم نشون تین. این دخترکو آنها این پلاتیا دو تا راسفیتکا دارد. پایداش راست کشوده که خوش روکای پرپرگدار. رزمیراش ترکی بوده؟ رزمیرا چند تا چنده؟ ای 38 تا 44. ای 38 تا 44 رزمیر دارند دخترا. نه کسی خریداره نقش هم میگفتین امورا؟ نه نشدم 1400. 1400 سومونی دخترا با ارزان میکنن. زاتو برای ارگینال خیلی نرخ نوشوندم نرمالنیه. ودمو یکنیم 1800 میفروشن جدا با ارزان ترای. نه کسی دستافکا میخواد مرحمت برای دستافکا نمیسن کسی نزدیک دیدن میخواد مرحمت میتونیم بازار بیاین دخترا. نه کابوچ هم برنشون میتونه نزدیک. پایانش چه خیر است کشانی که خوش راه. دخترشون دخترا گاب نیست دوبای است که دخترگی نگاه کنیم پایانش چه خوش راه. نه کسی خریداره مرحمت رقم سوداگر داره اکران. ایس کابوت راسفیتکاش چی باشه؟ یک راسفیتکاش ما. اینیرم دختر همش 1400 که باشه؟ همش 1400 دختران نرخی دونوشونه. نه بولارم بینن یا بور. نه کدومش مخلای رقم سوداگر مونده مرحمت اسکرینشات کده واتساپ شون پارت زکاس رو قبول میکنن دستافکا میکنن دخترو. هم به شهر رسید دستافکا دارن هم داخل تاجیکستان. ایو چندیه؟ ماما اینو 900 تومان. میاش 900 بوده دخترکو کچسو بور عجیب بود فاصل. توی پوشاک دخترکو. ماما اینا شیفونای اوریجینال 1200 تومان. 1200 دخترو یا هم خوشون هم سازید بعد برای ترکیه دخترو. نه راسفیتکاش به حد بسیار. ایوش چنده؟ 1200. قطار بالا دخترو همش 1200 4 تا راسفیتکا داره رزمیرشون ترکیه دخترکو. ای 38 تا 44. 38 تا 44. این چند سومونه این سری کو؟ چیگرینه چخلینه؟ این 1000 تومان. نه 1000 سومون دخترو رزمیر هست دخترکو. این کسی خریداره مرحمت به باشه نزدیک نشان تیم واسه شب نه چه خوش راه. چند قبض پرپرک داره دخترو. یه 1400 یا 1400 سومون پایانش دخترو خیلی راست کشونه. نه راسفیتکاش. اکو با این نمود حجاب هست نگاه کن تنانی اپام ابای عجایبات فاسون 1000 سومون دخترو نرخ شد. نرخی دونش آبتون کسی میخره کو برای سودا با یا چی ارزان میکنن. کچسواش عجایبات ترکیه دخترو. این ابای چندیان؟ ابای 550 سوم. نه 550 سومون دخترو همش ترکیان. راسفیتکاش ببینید. این ای همو باشه. این تاریختون ای برنشون میتی. این راسفیتکاش دخترو رزمیرو همش هستای ترکیان. یا چندی؟ اینا 550. نه 550 سومون دخترای شبنه عجایبات فاسونک با. دیدن؟ نه کسی خریداره مرحمت. کرتای بولار نخوشا میگن ابایا و وایاتونا. اینا همش 550 سوم. ای بالا 550؟ همش سیتا قطشلگه 650. نه هوجونو دا سفید دخترکو یوش دا 550 سومون. اونا با هوجونا 550 سومون دخترو. نیم سپارتیونی دویکا ترویکا میپرسن دخترو اینجا دا بده نگاه کنه یا بار. ترویکا چنده پکی؟ ابای دبی. این ابای دخترا دبی بده 550. 550 سومون سکیتکاش قطعی 700 بده گه. نی ترویکا رو نخوشا بگی. ترویکا بالا 550 بودن هزی سکیتکاش لگن 350 سوم. 350 ترکیه دخترو پد نمیکنن یگون چی نمیشه دویکاشی. دروازش هست. نه دروازش هم از دخترو. پایون کسی که طلب گره. نه دخترو بسیارتون دراز میپوشن. قریب که پلاتیا برینای. دویکا کی؟ دویکا. چند سوم دویکا؟ 350 سوم. 350 ترویکا 350 گفته. آن دویکا رو نخوشا بگی. دویکا 300 شده. دویکا دخترو 300. به هم جمپرم نوار کنیم آدمایی که هست درسیان خنکیده در کار میشه. یا چند جمپر تو؟ جمپر 200 سوم سکیتکاش قطعی. نه دخترو جمپر 200 سومونی سکیتکاش قطعی همش ارگینال ترکی تازه دخترو. ازبکستان هم همه چی داره لیکن اینجا ما گارانتی میتونیم دخترو ترکیه نکاسه خریداره مرحمت. نی پلاتیا رو برنشان میتونیم نرخوشتی بگم. نه ایتالیانسکو ماتریالو یا دخترو ایتالیانسکیان. ایتالیانسک پاپلین است. دختش ترکیه 350 سومون دخترو یا عجایبات فاسون نگاه کنین با این خیلی ازبکستان هست 180 او خیلی نزد دخترو ترکی تازه ما خدمت میدم که اینو برشون استانبول میرن همجا بر استانبول نیستگشون نشون تیم برای کی زاواتسکویا کو یگون رنگ دیگه شگیریم نه دخترو نگاه کنین نه فیرما همش نویسگه یا میگم گارانتی داره این چند سومونه این 1200
این 1200 сомон буда духтаро не дигар роза арзонтарушон бо нишон метем наборои бренди духтарако ям 1200 да 950 сомон бу духтаро ҳозир ина ипек духтарако тигри шай инам аҷоиб фасона и чанд сом буд 950 сомон духтаро и сиём 950 деҷа ина духтаро бо 950 ҳамон чиза дидем ини роя бурасоид ко дигар шам нишон тем 350 ра итальянский ра не ям 350 ина духтаро нигоҳ кунед истанбулай размери 46 туркия духтаро инирам ҳам хе 46 турки размери 46 туркия сета расветка дороз нунҷа фиолетови дигаруш ҳам нишон метиҳам ҳозир духтаро ма шумо дача нишон метиҳам ана мира бурбуроренда ма ҳами ҳам хатам кирта доштам дар видеом дидаген духтаро материалш бесанг 300 сомон буд оз даҷа духтаги тайёр размер 56 бори истанбул духтарако 350 сомон платья готовӣ барои модарои нато размер 56 будай дидем ана фиолет я бори фиолетовишам дига ди ранги дигашам нишон медодем ина духтаро диден бори истанбул туркия духтаро бори узбекистон нест духтаро ма ҳар як видеода таъкид мекунам материалш итальянский духтаро мулоимаки хушрӯй мешу ягон чи намеша ина духтарако нигоҳ қариб 6-7 ранг дорад духтаро бо ватсап шуда нависен отдельный сура непартоян ини ё чанд я ипекото не ипек глянсови ипек буда духтаро поёнаши хеле раст кушони барои беремениҳо аҷоибот хушрӯ нархшам мегуфтен 950 сомон духтарако нархшам нархи дастрасай барои ки материалаш қимата духтаро бесангаш 800 сомона глянсови ипекои оригинал дута расветка дошта ина ранги дуюмаш бо як аксияи калон дар бозори корон 10 дарвоза 34 магазин 9 дарвоза буда 9 дарвоза тараф телебозор 34 магазин анамид намуд платья қати костюм шуд духтаро да ҳама ҷо 700 сомон ай чанд гуфте кардем дар аксия 250 сомон дар аксия кардаган платья ду расветкаш мондаги расветка беҳад бисёр буда тамом шуда ина касе успед кунад духтаро не хали ременти занҷиракӣ дора расветкош ҳаста ина духтаро марҳамат харидоро доставка ҳаст аён духтаро 250 сомон чиза 700 сомон 250 кадагем ако ини намуд спортивкошон ҳастай нигоҳ кунен 550 сомон буд ҳоз дасткиткашон 350 кадагем размер доран ё кем ҳастан размер доран бо рангошам ҳаст размер доран духтаро на расветкош будай розови сиёҳ оранҷеви се та ранг дорад ишам сабзам дошта духтаро ина касе мехара маҳрамат расиядам доставка доран аз ин доран айни ваш даранг дошта ина сиёҳ доштаю сабзи балотови мешад мехали айша расветка дорад на духтаро дарозан ё дароз мепурсем бисёратон ай сабаби ранг тамомшудаги скидка дарафти се духтаро ин тройкора карда будем хай бор дигар ё чанди буд 350 сомон тройка духтаро расветка ҳаст размер ҳаст духтаро ина метонем бинависем и боло тоқан ё чанди 350 сомон бодикошон духтаро иҷа вибр беҳад кална киртора бор меги нархуша духтарако ручной работа нигоҳ кунем материалошон аҷоибот хушур 250 сомон нархи доношон оптонгири ячак арзон мекунам ё дуэка ё ки фақат вандамка холиге чанди 180 сомони духтаро дастафкош қатина киртои гирбишин мепурсидем нигоҳ кунем ина расветкош размери ҳаста ина худи чанд сом 1 сомон худиё духтаро расветка дора расветкош бисёра духтаро ина бо ватсапда нависен ҳи болода айна болода духтаро худиёшона бинен 150 сомони ана платьёро нархушо мегин кирбишиноя ин платьё ҳамаш 450 будан аз сабабе ки размер нест як донаи мондиан 100 сомон распродажа 100 сомон духтаро чиза 450 сомонро 100 сомони кадаган ина доставка хоҳед нависен размертон боша заказ қабул када доставка мекунад ба хотири як дона мондагишон доставка вай мекунад духтаро 100 сомони кардаган доставка ҳам ҳаст духтаро касе мехоҳ марҳамат инҷа вибр беҳад калонам хе камтар абзор мекунам бинен чизе маъқула дар рақамҳои савдогар партоен конкретни харидоро хоҳиш мекунем духтаро бинависем куштой клетка ба инҷа доз нишон метиҳам вай доран юбко ҳаста юбко чанди будан
280 сом духтаро не намуд юбкои раскушони ва аҷоибак хушра материалшон оригинал бадай духтаро на расветкош бан мана ин хе юбка бруко астай шифон я чанди 180 сом ҳамаш ручной работай рангош қасе духтаро расветкош ден 180 сомони крутои нехали бая бахтагиякан нигоҳ кунед аксия кардагаан 350 сомро 100 сомони кардагаан никаси харидорай аввалин видеомон духтаро ай дигар мағоза буд ҳарчанд як мағоза я одамай даҳум дарвоза модел 34 магазин бо ай наҳум дарвоза магазин 34 бо даҳум дарвоза чанд магазин бо сеюм магазин духтаро видео охирон ай дигар магазин ҳарчанд ай як одамай бо рақамои савдогаршо мемонам маълумоти паравиди ё чанде ё 350 сом худи турецки 350 сомон духтаро ина салварашон даҷабо ҳаста